Ndioma ndewonu mgbede ọma nọ oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Tuesday abalị 4 n'ọnwa 6 afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo. Na mmalite gee ntị ka nụrụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Ọchịchị etiti na otu jikọrọ ndị ọrụ enweela nkwekọrịta maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ. Ndị ọrụ na steeti Abia nwere ike ịga n'ihu na mfanye aka n'ụkwụ n'agbanyeghị nkwụsịtụ nke otu ndị ọrụ n'ogo etiti metụrụla n'ihe metụtara mfanye aka n'ụkwụ nke ha. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Abụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere ha. Ka ihe dị ka abalị 5 gachara nke egbuchara ndị agha soja site n'aka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ na njikọ ụzọ nke Obikabia Junction dị n'Ọgbọ Hill, ihe niile ejirila nwayọọ na-alataghachi n'otu ọ dị na mbụ n'obodo. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ka bụkwa ndị ụjọ ji n'ihi na ndị soja nwere ike ịnwụchi ha. Ụfọdụ okporo ámá dị na Ọgbọ Hill ebe ọdachi ahụ mere na ụbọchị Tọzdee gara aga ka gbakwara chakoo dịka ndị mmadụ na-aga ije ụjọ. Ụfọdụ ka bụkwa ndị nke na-adịghị agakamacha ọkachasị n'ebe Obikabia Junction, ebe ndị ọzọ ka nọ n'ime ụlọ. Okporo ụzọ ndị dịka Ehere, Ụmụọla, Ụkaegbu, Ururuka, New Ụmụahịa Road tinyekwara nke Obikabia bụcha ebe ndị mmadụ ka nọ n'ime ụlọ. Ndị agha soja ka na-agbagharịkwa na ụfọdụ okporo ámá n'ogbe ahụ. Ka o si na-adị, ụlọọrụ Enyimba TV chọpụtara na ndị soja agbafusi na ogige ụfọdụ nke ebe akwụsị enyocha nke dị na Emelogo, ebe ha na-alọtaghachila na nke dị na njikọ ụzọ Bata Junction nakwa nke Asa, mana ha ekela nkwụcha ugbu a karịa otu ha dịburu tupu njinji ahụ nke mere n'Obikabia ebe egburu ndị ogbo ha eme. Ekweghị ka ndị ọrụ anyị bụ ndị ntaakụkọ seta ogige ndị a ebe ndị ọrụ nchekwa na-anọ n'ihi ihe metụtara ihe gbasara nchekwa. Ọdụ ụgbọala nke Aba Motor Park ka nọgidere na-ekwo ọkachasị na mpaghara Mevatin Avenue bụ ebe ụgbọala Luxurious Bus bụkwanụ nke na-ebu ndị njem aga mpaghara ugwu nakwa steeti Lagos nọ na-ebu ndị njem. N'oge mfanye aka n'ụkwụ nke ndị ọrụ kwụsịtụrụla ugbu a, enwere nrube isi ruru ala na steeti Abia n'ihi iwu banyere nke ahụ nke otu NLC nakwa TUC nyere ka ọchịchị etiti bụ ndị nke na-emetelighị atụmatụ nke ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ bụkwanụ nke bụ 400,000 naira 494. Ụlọ ọrụ nke ọchịchị etiti nwe nakwa isi ụlọ ọrụ sekretariat nke steeti Abia bụcha nke eji igodo were gbachisie dịka ndị isi nke otu jikọrọ ndị ọrụ nọcha n'ọnụ ụzọ ámá ndị a na-eche ya nche ka onye ọbụla ghara ịbata. Onye nta akụkọ anyị nọ n'Ụmụahịa Kingsley Chibuike, onye mere njem kpagharịa, bụ onye nke legidere anya n'otu ụlọakụ ndị dị na steeti Abia kachasị na ya bụ isi obodo Ụmụahịa, ọbụnadị nke dị na okporo ụzọ nke Akanu Ibiam n'ebe ahụ ka ọ chọpụtara na ụlọakụ ndị a gbachisi ebe ndị ahịa ha kwụcha n'ezi na-enweghị onye ọrụ ọbụla ha hụrụ bụkwa onye nke nwere ike imere ha ihe ejiri maka ya were bịa. N'ụlọ akwụkwọ mahadum Michael Okpara dị n'Ụmụdike, mahadum steeti Abia dị n'Uturu nakwa mahadum nka na ụzụ nke dị n'ala Aba bụ nke a kọwara na enweghị otu ebe ahụ siri dịrị ka ebe mmadụ nọ n'ihi na ahụtara na ebe ahụ gbara chakoo dịrị ka ebe ndị mmadụ gbara ọsọ n'ihi na ndị nkụzi anọghị n'ọnụ ụlọ ọmụmụ ihe ọbụla n'ihi mfanye aka n'ụkwụ.
ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa nke sekọndịrị nke gọọmenti nwe na steeti a sonyekwara na ya bụ mfanye aka n'ụkwụ dịka ụmụ akwụkwọ bụ ndị a gwara ka ha laghachi n'ụlọ ha dị iche iche. N'otu aka ahụ, ụlọikpe ukwu nke steeti Abịa, ụlọikpe mkpegharị ọdịnala nakwa ụlọọrụ kọmishọn ikpe ka ejichakwa igodo gbachisie ọnụ ụzọ ama ha niile. Ka ọ dị dịka otu jikọrọ ndị ọrụ malitere mfanye aka n'ụkwụ ha bụkwanụ nke ha mere o zuru ala anyị ọnụ maka otu ụbọchị, kwụsịkwa ya ugbu a n'ihe metụtara nzaghachi nke ọdịda ọchịchị etiti dọra n'ikweta ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ nke ha na-akwụsịla ugbu a. Ụlọ ọrụ Enyimba TV na redio letara ọchịchị kansụl nke Aba North nakwa South iji mata ogo nrube isi na ihe metụtara ya bụ iwu na ogige ndị a ma chịkọta mmetụta nakwa echiche nke ndị mmadụ gbasara ya bụ mfanye aka n'ụkwụ. Onye nta akụkọ anyị Ogechi Nwachukwu, onye webatara akụkọ nke gosipụtara echiche ụfọdụ ndị bụkwa ndị nke ha hụtara n'ogige a, mere ka anyị mata nke a. Dịka otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị Naịjirịa ọnụ na-atụgharịla ụkwụ egwu ha n'ebe o mekọtara mfanye aka n'ụkwụ, dịka ha mere ka amata na ha kwụsịtụla mfanye aka n'ụkwụ ha ruo abalị 5 dịka ha na ọchịchị etiti nwechara nkwekọrịta gbasara nke a. Anyị nọ n'okporo ụzọ ugbu a ime nchọpụta ma gbaa ndị mmadụ ajụ ọnụ ihe ha chere maka nke a, ebe anyị ga-agakwa na mpaghara kansụl ime obodo ndị dị na gburugburu ala Aba ịma ma ọrụ bidola ka o si adịkwa na mbụ. Ihe ya mere soro anyị ka anyị ga mee ezigbo nchọpụta. Otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị Naịjirịa bụ NLC na mkpirisi asụ bekee akwụsịtụla mfanye aka n'ụkwụ ha abalị 5 dịka ha na ọchịchị etiti nwechara nnọkọ ma nwee nkwekọrịta na Mọnde abalị 3 n'ọnwa Juun afọ 2024. Dịka ha nwechara nnọkọ awa 6 ha na Abuja, ọchịchị etiti kwupụtara nkwa onyeisiala Bola Tinubu kwere iwelite ọnụego pekara mpe karịa $60,000. Nzukọ a bụ nke mere n'ụlọ ọrụ onye odeakwụkwọ ukwu nke ala anyị Naịjirịa bụ iji hụ na emeziri okwu na-eko achịcha ma wete mfanye aka n'ụkwụ a n'isi njedebe. Inwe ike icheta na otu jikọtara ndị ọrụ oyibo ọnụ bidoro mfanye aka n'ụkwụ iji nwee ike gosipụta iwe ha gbasara emezughị ọchịchị obi ha n'ebe o metụtara ego pekara mpe ọhụrụ a ha na-atụ anya n'aka ọchịchị etiti ịkwụ ndị ọrụ. Otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị Naịjirịa kọwara na mfanye aka n'ụkwụ a bụ iji mee ka gọọmenti welite aka elu n'ego pekara mpe a ga-akwụ ha. Mana mgbe ndị ụlọọrụ Enyimba TV na redio mere njem nchọpụta na mpaghara kansụl ime obodo Aba North na nke South iji chọpụta ma ọrụ obidokwala ka o si adịbo, nchọpụta gosiri na ọnụ ụzọ ámá ụlọọrụ ndị a ka gbachisiri agbachi, ebe ọtụtụ na-ekweghị ka agba ha ajụjụ ọnụ dịka ha kọwara na enweghị ihe ga-amịta ezigbo mkpụrụ na mkparịta ụka e nwere n'etiti gọọmenti na ndị otu ọrụ a. Mana otu onye kwere ka agba ya ajụjụ ọnụ bụ Maazị Chijioke Nwammụọ kwuru maka ihe isi ike nakwa ọnụego ngwaahịa nke na-arị elu ọjị ma na-akpọku gọọmenti ka ha mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Ihe isi ike mere nkarị, agụrụ dị n'obodo. Echeghị m na ọ bụ itinyere ndị ọrụ oyibo ego n'ụgwọ a na-akwụ ha bụ ihe ga-egbo mkpa nke anyị na-enwe ugbu a. Achere m na ebe gọọmenti ga-eleba anya la ahụhụ ụmụ ụwa na-ata bụ ime ka ihe na-eri eri lọtụtụ mmanụ patrol gbata egwefu ya ego, n'ihi na ewefu ego na mmanụ patrol eziokwu ọ ga-ebu ihe doro anya na osikapa mbụ rice dịka anyị na-ahụ ya ego ya gbagoro, ji na ihe oriri ga-agbatụtụ, ọ ga-adịtụrụ anyị mma karịa. Anyị agarịla n'ala Aba maka ime ezigbo nchọpụta gbasara ebumnuche ndị mmadụ maka nkwụsị mfanye aka n'ụkwụ a ndị otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị Naịjirịa kwụsịrị. Ọtụtụ ekweghị ekwupụta okwu n'ihi na dịka ha siri kọwaa, ha kọwara na iwe na-ewe ha n'ebe otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị Naịjirịa dị, dịka ha kọwara na mfanye aka n'ụkwụ a emere enweghị ezigbo mkpụrụ ọ mịtara na ihe a na-ahụ anya. N'otu aka ahụkwa, anyị gakwara na mpaghara kansụl ime obodo dị iche iche maka ịma ma ọrụ bidola otu o si adịbụ na mbụ, mana anyị chọpụtara n'ebe ndị ahụ ka gbachisiri agbachisi. Onye na-ewetara n'aka bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. N'ịga n'ihu,
otu jikọrọ ndị ọrụ NLC ngalaba ya nke steeti Abia ekwuola na o nyela gọọmenti steeti Abia ihe dịka mbirimbi abalị 14 iji tinye ụgwọ ọnwa opekata mpe nke N1,30 nakwa nke N1,35 ụgwọ nrita nke ọchịchị etiti kwadoro n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga n'ọrụ. Onye isi oche nke otu NLC na steeti Abia Okoro Ogbonnaya mgbe ọ na-ekwu okwu banyere ọnọdụ eji n'aka n'ụlọ ọrụ anyị n'ihe omume nke okwu akpụ n'ọnụ kọwara na ihe niile ha na-eme na-eso ụkpụrụ iwu dịka o siri kwuo na ha ga-enyekwa abalị 7 mgbakwunye ma abalị 14 ahụ nke ha kwuru okwu ya gacha ọ bụrụzie na gọọmenti steeti a ajụ imezu ihe kpere n'ikpe na ha ga-amalitezi mfanye aka n'ụkwụ ha na-amatabeghị mgbe ọ ga-ebi ọ bụrụgodio na nke ogo etiti akwụsị dịkwa ka emere na ya ugbu a. Dịka mfanye aka n'ụkwụ nke na-aga n'ihu, ndị agha soja bụkwanụ ndị nke ala anyị enyela nzaghachi gbasara ebubo nke otu jikọrọ ndị ọrụ na-ebo ha na ndị agha gbara ogige nke nnọkọ mkparịta ụka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ gburugburu nke a na-ekwu banyere ndị ọrụ. Ndị ndu nke otu NLC nakwa nke otu TUC bụ ndị nọrọ na nnọkọ nke ha na ndị nnọchiteanya nke ọchịchị etiti n'ụlọ ọrụ onye odeakwụkwọ ala anyị bụ George Akume. Ngwa ngwa nnọkọ ahụ malitere, otu NLC zibara ozi n'akara S ha na-ekwu na ndị agha soja gbara ogige nnọkọ mkparịta ụka ahụ gburugburu. Ka o si na-adị na nzaghachi, ụlọ ọrụ ndị agha soja kọwara na ndị agha ahụrụ n'ogige ahụ nke nnọkọ bụ ndị a kwadoro na-edu onye nnukwu nkwuchite ọnụ nke nchekwa na ndụmọdụ ya n'ala anyị bụ Nuhu Ribadu. Ndị agha kwuru na ndị soja ahụ ga-eduru Ribadu pụọ n'ogige ahụ ma ọ bụrụ na nnọkọ ahụ abịa na njedebe. Onye minista na-ahụ maka ọrụ nakwa nkewapụta ohere ọrụ n'ala anyị Nkiruka Onyejiọcha na-emesi ndị ọrụ nke ala Naịjirịa obi ike n'ụgwọ nke ihe nrite ahụ bụ N1,35 nke ọchịchị etiti kwadoro ha ga-anọgide na-abịa tutu ruo mgbe ekwubiri ihe ga-abụzi ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ. Onyejiọcha n'otu ihe omume telivishọn elebara anya ọ gara ebe a gbara ya ajụjụ ọnụ kọwara na ihe otu jikọrọ ndị ọrụ na-eme nọ n'ukwu akwụkwọ nke bụ maka ọdịmma na nke ihe metụtara ọnọdụ nke ndị ọrụ. Ọ kọwara na nke ahụ bụkwa iji mee ka ọnụ ọchị waa otu nakwa ụmụ Naịjirịa tinyerekwara ndị ọrụ n'otu aka ahụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọchịchọ nke ndị ọrụ na-achọ ka akwụọ ha ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ N4,000 na N1,094 agaghị ekwe omume n'ihi na ụfọdụ steeti akwụlibeghị N30 nke dịbu adị dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Onye minista ahụ boro otu NLC nakwa nke TUC ebubo nke ịda ada n'akụkụ itinye ụkpụrụ nke mkparịta ụka n'ọrụ, ebe ọ kọwara na ndị isi ha bụ ndị na-achọghị inwe ndidi ma hụ isi nke mkparịta ụka ha na otu kọmitii ụgwọ ọnwa opekata mpe ụzọ 3 ahụ nke ha na-eme. Onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu nakwa mmepe ikuku Festus Keyamo ekwuola na edoziela okwu gbasara akwụkwọ ikikere ngafe visa nke dịrị n'etiti ala Naịjirịa nakwa ụlọ ọrụ njem ụgbọelu United Arab Emirates. N'ihi nke a, o kwuru na gọọmenti mba UAE ga-ewepụsị mmachi nke ha machiri ụmụafọ obodo a ime njem nleta bịa mba UAE ọkachasị obodo Dubai. Keyamo kwupụtara nke a n'oge nri abalị nnabata nke ndị nnọchiteanya ndị bịara nnukwu ememme ọgbakọ agba nke 80 nke ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka njem ikuku nakwa nke ndị nnọchiteanya mmezuru nke hiri odo na Dubai mba UAE.
ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV chetara na onye isi ala Bola Tinubu bụ onye nọrọ n'ọnwa Ọgọst afọ gara aga wubata na nghọtahie dịrị n'etiti mba UAE nakwa ala anyị bụ Nigeria n'ihe gbasara nnyepụ nke akwụkwọ visa ntinyekwara ihu akpụrụkpụ nke nwere n'etiti ala anyị nakwa ụlọ ọrụ njem ụgbọelu Emirates Airline nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ kwụsị njem ụgbọelu ha ịbịa ala anyị bụ Nigeria. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee NAD n'aha mkpirisi agbarụọla ihu gbasara agwa ndị ụfọdụ ndị na-ewe n'ọrụ na-akpaso ha ugbu a n'ala anyị nke bụ iwe ndị dọkịta n'ọrụ dịka ndị ọrụ ji otu ụkwụ ụkwụrụ ndị enwere ike ịchụ mgbe ọbụla masịrị ndị were ha n'ọrụ kama ime ka ndị ọrụ dibịa bekee ndị a bụrụ ndị ewere n'ọrụ n'ụzọ na-adịgide adịgide. Otu jikọrọ ndị dibịa ndị a akpọrọ NAD n'aha mkpirisi mere ka mara nke a n'ozi nke ha zipụrụ ka nnọkọ ha were ọnọdụ na steeti Kaduna pịachichara. Otu ahụ kpọtụrụ uche na agwa ahụ na ha aghọkwala ihe a na-ahụkarị dịka ugbu a bụzi oge enwere ụkọ nke ndị ọrụ nke ndị dibịa bekee na ogige ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti nwe gba gburugburu ala anyị. Ndị dibịa bekee ndị a kwuru na enwere oghere nke enwere n'etiti ndị ọrụ n'ihi na adịghịzikwa ndị ọrụ nke a na-ahụ n'ihi na ha na-agbapụ agbapụ ebe ọrụ na-akarịala ndị na-arụzi ya ugbu a akụkụ n'ala anyị ebe ha na-agwa ọchịchị etiti ka ha mezuo ọchịchị obi nke otu jikọrọ ndị ọrụ n'aka ngwa ngwa. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abịa ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-abịa. Ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka fọrọ n'akụkọ sitere mba ofesi. Ụlọ ọrụ nnọchiteanya nke mba Amerịka dị na mba Congo ekwuola na ndị isi nke mba ahụ enwebeghị ihe ọbụla ha kwuru banyere ndị Amerịka ndị ahụ ha nwụchiri ọnwa gara aga bụkwanụ ndị nke ha na-akọwa na emere nke a n'oge anwara ịkwatu ọchịchị na mba ahụ n'ihi arịrịọ nke otu n'ime ezinụlọ ndị eji nwa ha nwoke eji bụ nke ha na-arịọ ịmata ma nwa ha ọ ka dịkwa ndụ. Ndị agha soja mba Congo mapụrụ ọkwa aha ndị Amerịka mmadụ atọ ndị ha boro ebubo na ha kere oke na mwakpo nke onye na-agba ọchịchị mgbe okpuru n'ụzọ na-apụtachabeghị ihe onye aha ya bụ Christian Malanga mere n'abalị 19 nke ọnwa Mee na mba ahụ. Ụlọ ọrụ nke mba Amerịka kwupụtara na ihe dị ya oke mkpa ugbu a bụ igbo mkpa ndị bụ inwetara ndị Amerịka ejichiri ejichi enyemaka nke gụnyere inwe njem nleta nke a ga na-eme site n'oge ruo n'oge nke nlekọta ahụike nakwa inye aka chọta onye ọkaiwu na-asụ bekee. Ndị isi mba Congo enwebeghị ihe ha kwuru n'ọnọdụ a. Ha ajụla ikwu okwu ma ndị Amerịka a ga-akpụpụ ha n'ụlọ ikpe. Onye nkwuchite ọnụ nke ndị agha soja na mba Congo kọwara na ihe banyere ọnọdụ a ga-abụ nke a ga-eme ka o doo anya n'oge na-adịghị anya. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ọdụrụkụọ nke ego NDIC n'ala anyị ekwuola na ọ ga-akwụ ihe dịka nde naira 5 nye ndị niile nwere ego buru ibu na ụlọakụ Heritage Bank ka a nachara ha akwụkwọ ikikere ha. N'ozi nke ha zigara ndị a nwere ego nke ha na-ekwu na ego a ha ga-akwụ ha kwekọrọ n'ụkpụrụ iwu nke ọnọdụ nara ụlọ ọba ego akwụkwọ ikikere ya ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị otu ahụ adapụta. Ụlọ ọrụ anyị Enyimba TV chịkọtara ozi na-egosi na ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN na ụlọakụ Heritage Bank akwụkwọ nke ikikere ya n'ihi ọdịda nke ụlọakụ
ahụ dara n'imezu ihe ndị nke o kwesịrị imezu n'ihe metụtara ego. Ụlọ ọrụ NDIC n'ozi mmapụ ọkwa ahụ kwuru na ha ewegharala ụlọ akụ Heritage Bank dịka ha bụ ndị ahọpụtara site n'ụlọ ikpe irechasị ihe niile nke ụlọ akụ ahụ nwere ma kwụọ ndị ahịa ha ụfọdụ ụgwọ iti aka n'obi. Dịka ozi ahụ siri kwuo, ndị niile nwere ego bụkwanụ ndị nke nwere ajụjụ na-agbagwoju ha anya gbasara nke a bụ ndị nke a kọwara na ha ga-akpọtụrụ ụlọ ọrụ NDIC maka okwu gbasara ego ha. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye nkuzi kochi otu egwu bọọlụ Enugu Rangers bụ Fidelis Ilechukwu na-elepụ anya n'ịma aka ịma mbenabụ nke bụ oke nke ga-adị n'etiti otu egwu bọọlụ Flying Antelopes nakwa ọkaibe bụ Enyimba n'ama egwuregwu Nnamdi Azikiwe dị na steeti Enugu n'agba nke 35 nke agbambọọlụ na mbọ a na-agba ịmabute iko nke asọrọmpi NPFL. Otu egwu bọọlụ ndị Flying Antelopes ji akara 4 nke wepụrụ abụọ ugbu a na-abụ ndị nke ha na otu egwu bọọlụ Sporting Lagos gbachara onye lawa n'ama egwuregwu Mobolaji Johnson Onaikon nke dị na steeti Lagos. Ndị ọzọ na-emekwa obi ndị Enugu Rangers ịma jijiji bụ otu egwu bọọlụ Remo Stars ndị ji naanị otu akara nọrọ n'ihu. N'iji akara abụọ nọrọ n'ihu, otu egwu bọọlụ Rangers nọ n'ụzọ ugbu a ịmabute iko nke asọrọmpi NPFL, ebe nke ikpeazụ ha mere na nke ahụ bụ n'afọ 2016. Ndị ọma, otu a ka ọ hanye n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu apịachie m ya kpamkpam ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị ahụ gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti nakwa otu jikọrọ ndị ọrụ enweela nkwekọrịta maka ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ. Ndị ọrụ na steeti Abịa nwekwara ike ịga n'ihu na-afanye aka n'ụkwụ ha n'agbanyeghị nkwụsịtụ nke ndị otu ndị ọrụ n'ogo etiti mere na mfanye aka n'ụkwụ ha. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee NARD agbarụọla ihu n'ụdị agwa nke eji na-ewe ha n'ọrụ n'ala Naịjirịa. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ gee ntị ma kirie akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Ana m asịkwa gị ị ga-anọkwa ya echi mgbe m ga-ewetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị o kachi bụ ọnụ.